dane, jednu od najvećih slavističkih konferencija u regiji. Drago nam je da iz godine u godinu tim Fakulteta za crnogorski jezik i književnost nastavlja sa svojim aktivnostima. Posebno želim čestitati profesoru Vujoviću koji je sve ovo organizovao i dekanu i prodekanu Čirgiću i Radomanu na naporima da se ova konferencija održi svake druge godine. Danas malo izlazimo u ovom terminu iz naučnih tema i ulazimo u jedno polje koje determiniše i tu nauku, ali i gotovo sva društvena kretanja na Balkanu. Radi se o jednoj, čini mi se, jako vrlo zanimljivoj i opipljivoj temi, a tiče se nastojanja Višegradskog fonda da finansira projekat međunarodni koji bi pokušao da objedini izazove demokratije u zemljama Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva s ciljem da se dobije jedan akcioni plan, jedan dokument koji bi završio u Evropskom parlamentu, parlamentu Evropske unije i koji bi decidno analizirao ko su glavni problemi Zapadnog Balkana i zemalja Istočnog partnerstva, kako se te zemlje odnose prema stranim uticajima i na kraju kako se boriti protiv antiliberalnih ideologija koje su zaplasale ozbiljno u pomenutim regijama. I zaista nam je drago da danas sa nama imamo divne goste, divne ljude, jako pametne naše prijatelje. To su Hernan Arbero iz foruma Albero, iz foruma 2000, jedne od najprestižnijih, najrenomiranijih evropskih fondacija sa sjedištem u Pragu, inače koosnivač foruma 2000 je Václav Havel i ta organizacija je apsolutno rasprostranjena na svakom kontinentu, prati dešavanja i u Južnoj Americi, i u Africi, i u Australiji, i u Aziji, ali posebno u Evropi i Sjevernoj Americi. Ispod toga nam je drago da je tu s nama danas Hernan, koji je inače i koordinator ovog projekta i koji je uspio da okupi preko 11 organizacija koje su iz ovih regija i koje zaista doprinose širenju saznanja o tome što se dešava na Zapadnom Balkanu. S druge strane imamo jedno poznato lice, bar nama koji izuzetno pratimo dešavanje u Srbiji, to je Stevan Dojčinović, koji je glavni odgovorni urednik KRIK-a, jedne jako značajne platforme u Srbiji koja otkriva što to radi režim Aleksandra Vučića i kakvo je zlo zadesilo Srbiju kroz Srpsku naprednu stranku. I vrlo mi je drago da je baš on od svih zemalja, dakle, jer mi smo pretpostavljali da će doći tu neko iz Gruzije ili Slovačke i tako dalje. Međutim, ja sam navijao da to bude Stevan, znajući da njegovo izlaganje posebno može biti zanimljivo, baš zato što čovjek svakodnevno svjedoči kakvi su to izazovi demokratije, ljudskih prava, izazova u Srbiji i ja sam ga slušao u Pragu, mi smo imali zajedno izlaganje, bio je jedan panel koji je organizovao Forum 2000 i vjerujte mi, on je briljirao. Ja kad sam ga čuo, rekao sam, ja uvijek s tobom volim da govorim, jer ja kad govorim o Srbiji što se dešava, dobijem etiketu crnogorskog fašiste ili nacionaliste. Evo, ti sad to kaži isto, vjerujte me, ja sam blaži od njega kad piktorišemo Srbiju. Eto, to je na početku i sad se moram samo prebačiti na engleski, jer će Hernan govoriti na engleskom jeziku. Dear Hernan, thank you that you come in Cetinje. We are so honored to have you here. I said that we are working together with Forum 2000, why that's important, and why this project is very important for whole region, not only for West Balkan and for Eastern Partnership countries. I think it's very important for whole European Union to understand more what happens here in the region. And I said, what is Forum 2000, why that foundation is important, and how you are involved in this project. So please, stage is yours, say something about Forum, say something about project, and you can say something about Cetinje. Thank you very much. Thank you, Boban, and sorry I don't speak Montenegrin. I feel so awkward not doing it in the Faculty of Language, but I'm old to learn a new language. That's my excuse.
So thank you, Boban. Thank you for the Faculty of Language to have us here at this conference, and thank you Western Balkan Net for being our partner. As Boban was saying, I represent Forum 2000, which is an organization that was founded 30-something years ago by Václav Havel, with the mission to promote democracy, understand the challenges of democracy, and work for democracy all over the world. Democracy in capital letters, not only democracy in terms of electoral sense, but also in terms of institutions, freedoms, religious freedom, and pluralism, and so on. As Boban also said, if I understood well, this is part of an International Visegrad Fund project that many organizations take part in, and I would like to mention them because it's basically a coalition, a consortium of organizations from B4 countries like Forum 2000 from Czechia, Memo 98 from Slovakia, Political Capital from Hungary, and Respublika from Poland. And then we have partners from both regions, Western Balkans and Eastern Partnership, Civic Idea from Georgia, APE, which is a Association of Foreign Affairs from Moldova, the Media Initiative for Human Rights from Ukraine, and Sbunker and Western Balkan Net, both from the Balkans. So the first step during this project, and we invited, of course, other people and thinkers and contributors to discuss last year what are the challenges, the common challenges to democracy in both regions. Because the spirit of this project was always to try to understand. We saw that the European Union was addressing the Eastern Partnership on one side, Western Balkans on the other side, like two completely isolated different regions. Of course, they are different regions, and even within each region, different countries with different cultures, with different histories, but at the same time, with many, 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 many common things. Common challenges, even sometimes common history. So we said, look, since the European Union is interested in trying to get this region closer for security reasons, for economic reasons, for political reasons, for geopolitical reasons, then why would they address both regions separately and don't think more in terms of the eastern part of Europe? So that's how it all began. We worked for a couple of months trying to identify those common challenges, and we presented our first paper on the first approach to the common challenges. We saw that many of the common challenges were fragile civil society, populism and nationalism, establishing or being part of the political discussion internally, geopolitical pressures from, of course, Russia, China, but also from the European Union, the US, and so on, inequality, poverty, brain drain, corruption, fragile, to say something, rule of law, and a very restricted media freedom. So the next step of this project, and this is part of what we would like to discuss today, has to do with trying to address those challenges. And let me say that it's not easy. It's not an easy task that you here in Montenegro, but also all your neighbors have in front, and also at the same time the European Union. So in this paper that I have here, and you can download it from Forum 2000 website, which is forum2000.cz,
Resilient Neighbors, we try to identify or analyze how these challenges could be addressed, and then put there some recommendations for the European Union, for civil society within the regions, and also for other foreign actors and international organizations and so on. So that being said, I leave it to you, Bob, and again, I know the discussion will be in Montenegrin, Serbian language, and I hope you enjoy it, and you're welcome to visit our website and download the paper, and we are also always open to recommendations to continue the discussion. Thank you, dear Hernan. We will give you summaries of our speeches so you can follow. Hvala ti. Zaista je zanimljivo to što si rekao da zemlje istočnog partnerstva dijele puno toga zajedničkog sa zemljama Zapadnog Balkana, jer obično u dokumentima i Evropske unije, a i nekih zapadnih think tankova ili organizacija koje se bave ovim pitanjima, obično vlada pogrešno mišljenje da je situacija na Zapadnom Balkanu bolja nego u zemljama istočnog partnerstva, jer kao nije toliki uticaj Rusije, Kine i nedemokratskih režima, zaboravljajući često da mi već na Zapadnom Balkanu imamo države ili državu koja je doslovno proksi Rusije u tom smislu širenja negativnih uticaja i da mi zaista imamo puno toga zajedničkog sa regijom istočnog partnerstva. S druge strane, ja ću nakon Stevana govoriti o izazovima koje ima Crna Gora, ali prije nego mu dam riječ, samo bih želio da kažem da ono što se dešava na Zapadnom Balkanu u pogledu izazova demokratije i ljudskih prava je jako opasno. Jer ako imate situaciju da politika ljudskih prava koja je iznjedrila rušenje Berlinskog zida, koja je iznjedrila organizovanje svih međunarodnih organizacija koje štite pojedinca i njegova prava, sad bivaju ugrožene od strane same politike Zapada, nekih zemalja, poput, da krenemo Sjedinjenih Američkih Država, koje su krenule protiv politike ljudskih prava, što da očekujemo onda kad je došlo do poremećaja u svijetu, mi koji smo svakih 30 godina u ratnom stanju. Da li ćemo ponovo da gledamo masovne grobnice, da li ćemo ponovo da gledamo ubistva i etnička čišćenja, da li ćemo ponovo da gledamo genocide, ili ćemo jednostavno da uzmemo i da govorimo o tome i da se počnemo boriti protiv velikodržavnih ideja koje su zaista dio repertoara antiliberalnih politika. Eto, samo ću to reći ovako na početku i dajem riječ Stevanu da nam kaže što se dešava u Srbiji. Samo kratko, koliko vremena? Koliko ti treba. Dakle... Nisam navikao tako, ali dobro, vi me zaustavite kada preteram. Kao prvo, drago mi je što pričam pred svima vama, tako da hvala što ste došli ovde. Originalno sam zapravo malo više teo neku balkansku perspektivu, ali pošto ipak, pošto kao razumijem, ipak je najzanimljivije vratno da ovdje ispričamo o Srbiji, onda ću se fokusirati tako. Sad, samo pre nego što dođemo do toga što se sve dešava u Srbiji, napravit ću samo jednu jako kratku retrospektivu istorije poslednje decenije, šta se desilo da stignemo do ovde. I vjerojatno to sve znate, samo ću da ga sumiram kratko sa par pointi, ali kao što znamo, da se ne vraćam daleku prošlost i pad Miloševića i tako dalje, nego zdržat ćemo se bukvalno poslednjih 15 godina što se dešavalo, a dešava se to da dolazi do krize u praktično demokratskim strujama koje su vodile Srbiju i koje kulminiraju negde oko 2012. godine. Znači, jednostavno, što sad vidimo da se dešava i svuda u svetu, to se desilo u Americi i tako dalje, u jednom trenutku je bio osjećaj praktično u narodu da demokratske struje ne mogu više ništa da praktično iznesu. Proces pridruživanja Evropske unije potpuno usporio, znači mnogo pre Vučića, korupcija je bila jako prisutna, ne na ovom sadašnjem nivou ili jeste, i praktično postojano veliko nezadovoljstvo koje je zapravo dovelo do toga da Vučić, odnosno njegova partija, se vraća na vlast. Znači, ljudi koji su praktično bili 90-ih. Sad, nije se baš vratila
da kažemo, ista struktura koja je 90-ih vladala. Zapravo ono što se desilo, da se sada 2012. se u Srbiju na vlast vraća mlađa generacija partija koje su vladale 90-ih. Znači, ne vraća se Šešelj, ne vraća se Milošević, zapravo njihovi naslednici. Znači, sledeća generacija, praktično generacija X. Znači, to su ljudi tu negde okvirno rođeni 70 i neke. Ono što je zanimljivo za tu ekipu, međutim, šta se desilo 30 godina, da je to u isto vreme i potpuno ideološki očišćena ekipa tih stranaka. Znači, nekada se Vučiću pridodaju ideologija i neke ideje u tom smeru, međutim, zapravo, Vučić je lider koji je potpuno očišćen bilo kakvog ideološkog pristupa. Ne samo on, cela ta ekipa koja njega je došla na vlast. Znači, kad pogledamo sve te ljude koji su sad zapravo glavni politički u Srbiji, poput, ne znam, Glišića koji vodi njegovu stranku, Gašića koji vodi pola Srbije, Vučićevog kuma dalje, apsolutno niko od njih, ne postoji nikakav zapis koji biste našli ranije, pre dolaska na vlasti, da su ikako ideološki opredeljeni. To je jedna apsolutno bila pragmatična generacija tih stranaka, da kada su lideri ostali koji su suštinski bili bez novca, bili u opoziciji 10 godina i zapravo dolazak na vlast koji se desio 2012. za njih je tako pragmatične i lične bilo kakve ideološke osnove bio suštinski čisto goli dolazak na vlast gde su videli da praktično vlast im samo može omogućiti da poboljšuju svoje materijalno stanje. I ono što se desilo, da kažem, biološki, što je bila nesrećna okolnost u Srbiji, apsolutno kada su došli na vlast, svi su bili u toj krizi srednjih godina, znači to su bili muškarci u ranim 40-im, kao sada ja što ulazim, i prvo što su radili zapravo, kad pogledate, prvo su se razveli, znači prva ekipa, prvo su došli do razvoda, našli mlađe žene i ušli u krađu. I zato, ovo kažem iz jako bitnog uloga, zato što ta ekipa bukvalno nema nikakvu ideologiju. Sve što kasnije su rekli, uradili, što gleda ideološki, isključivo bilo u funkciji toga da planski i pragmatično radi, govore različite stvari koje bi ih održali na vlasti, ali suština njihove vlasti je isključivo krađa. I to je sad već dosta i dokumentovano u Srbiji. Moja organizacija je, napremno, dosta dokaza pokazala tome, ali isključivo iz tog spektra treba da se gleda ta ekipa. I onda kada su došli na vlast suštinski, prve dve stvari jako bitne koje Vučić razume da mora da uradi je, broj 1 za njega je bilo da preuzme kontrolu nad medijima. I to je sa njegovog aspekta i bio najpametniji potez da uradi, jer on je verovao da suštinski, ako to ne uradi odmah, da neće ošto imati poziciju da dalje raste. Tako da prva stvar koju Vučić uradi dolazi, on preuzima, kupuje medije, one koje ne može da kupuje, kao što smo bili mi, kreće da vrši pritiske na njih. Znači, preuzimanje medija je bilo prvo. Druga stvar koja je manje zapravo poznata, mada sad i jeste, tada nije bila, koju je uradio, jeste preuzimanje kontrole nad podzemljem. I to dosta dugo, sećam se tih godina, mi smo već tad u startu krenuli da dokazujemo te stvari, kad pričamo ljudima iz diplomatije, niko nam nije verovao, ali suštinski paralelno pored medija, prvi cilj je bio zapravo da se preuzme kontrola i da se naprave savezi sa pre svega fudbalskim huliganskim grupama, ali i sa ozbiljnim kriminalnim kartelima. Znači, i sada postoje materijalni dokazi, kada kažem pravi dokazi u smislu takvi da mogu na sudu da stoje, da je zapravo Vučić sarađivao i sa kartelima koji praktično švercuju narkotike iz Južne Amerike ovde. Zašto je to uradio? Zato što, kao što je mislio da mora da suzbije svaku kritiku i da mu to osnova, on je ključna stvar koju je pokupio od Miloševića iz tog perioda, ako analiziramo, je bilo to, ta vera u to da zapravo moć i kontrolu je mnogo bolje držati ne kroz institucije sistema, već kroz paralelne institucije. Kao što je Milošević, ako sad vratimo, kada je učestvovao u ratovima, on je verovao, mada tu je pogrešio, kao što vidimo kasnije u Hagu, on je verovao da je mnogo bolje, umesto na neka najškakljivija ratne zone, umesto da šalje armiju direktno, on je tad isto verovao da je bilo mnogo bolje da suštinski skupi kriminalce poput Arkana i da pravi paralelne trupe koji je slao, jer je Milošević verovao da na taj način nikad neće biti moguće dokazati njegovo učestvovanje, jer nije radio kroz sistem. Taj mentalni sklop je Vučić pokupio iz tog razloga, zapravo kad dolazi, on nije, čisto ga poređuje, on nije kao Lukašenko, nije kao Putin, on suštinski nikad nije volio zapravo da silu tera kroz policiju,
i druge institucije, on je krenuo da pravi svoje paralelne strukture na ulici koji su mu služili kao sila i tako dalje. I to je razlog zašto on zapravo sarađuje s kriminalcima. Mi imamo puno slučajeva, čuli ste slučaj sa Male i tako dalje, da ne ulazim u detalje, da je zapravo je imao jako korist od kriminala u smislu organizovanja, suzbijanja protesta i različitih takvih stvari. To više nije slučaj, ali doćemo dotle. Tako da to su bili neka dva od njega osnovna poteza i treći je bio, treći ključni, i tu završavam, korak, pričamo od 2012. kad je došao na vlast, jeste bio da mora da zameni postojeću ekipu oligarha, ili kako da ih nazovemo, tajkuna ih zovemo, na koje nije želo se oslani i da izrodi praktično novu ekipu koja će poteći iz Srpske napredne stranke. I on je to zapravo napravio jedan zanimljiv presek, jer je čak i Demokratska stranka pre njega je nasledila Miloševićeve biznismene, čak ni oni, i oni su nasledili Miloslava Miškovića, oni su nasledili tu strukturu, međutim Vučić je tu stvar prekopao i on je stvarno suštinski od nule napravio ljude koji su danas zapravo najmoćniji, najbogatiji ljudi u Srbiji i koji su mu bili zapravo osnova i alat preko koga su sve kasnije krađe uspeli da sprovedu, koji su kulminirali događajem 1. novembra prošle godine kad je pala nastrešnica, što je jako naravno bitno i sad ćemo zapravo preskočiti tu, da ne bi prolazili tu istoriju, ali vidjet ćete zašto su bitni ovi elementi. Znači, suštinski, pored ta tri cilja koje Vučić brzo ostvario, on je kasnije u suštini svoju politiku bazirao na tome da otprilike matematički uvek može dobiti izbore na sledeći način, tako što će suštinski medije koje je preuzeo i kontrolisao su mu služili za ispiranje mozga starih generacija. Znači, njegova logika je bila otprilike penzionere ću preko medija da držim, što funkcioniše, i praktično imaću taj deo glasača. Drugi deo glasača su ljudi koje potplaćuje, suštinski, na različite načine. Znači, poslom koji će da dobiju u nekoj državnoj upravi i onda oni moraju da obezbede celu porodicu da glasa za njega, do poljoprivrednika koji će potplatiti šećerom i zejtinom, ali otprilike, ako gledamo suštinski, na kraju dana za Vučića, retko ko je stvarno isto i glasao iz nekog ideološkog ubeđenja, to su bili ili penzioneri koji su zaluđeni njegovim medijima ili ljudi koji su bukvalno iz neke koristi radili. To je zapravo mašina koja dan danas glasa za njega. Ono da je ipak pogrešio, Vučić je smatrao da nikad zapravo ne treba nikakvu energiju da uloži ka mlađim generacijama. Znači, on je verovao da suštinski dolazi neko i period velike političke apatije i on je verovao da mlađi nikad neće da budu zainteresovani za politiku. I tu je napravio jednu veliku grešku što vidimo danas sa studentima, zato što bukvalno nije ništa od resursa, energije uložio da zapravo se bavi mladima. Ok, i sad je to i poslednji bitan faktor, izvinjam se, možda sam malo produžio, ali poslednja bitna stvar je bila na međunarodnom planu, pošto, kao kažem, on je pragmatičan lider kojem je na kraju dana bitno samo da zadrži vlast i koju vajdu može da izvuče za sebe i svoju ekipu, je bila logika da praktično pokuša da održi što bolje odnose sa svim silama koje postoje. I tu je igrao na nekoliko nivoja. S jedne strane, najbitnije mu je bilo kakvu će zapravo vezu da napravi sa Zapadom i tu je takođe primenio jedan, da kažemo, kriminalni koncept, pošto je on već imao pod kontrolom u tom trenutku i ove navijačke grupe i navijači i tako dalje. Koncept koji je napravio sa Evropom i koji, eto, funkcioniše čak do dan danas je bio taj da je on razumeo da u poziciji koji se nalazi, s obzirom da vodi Srbiju, i da ima kontrolu nad tim svim nasilnim grupama, da on zapravo može da prodaje jedan je vrlo jednostavan mehanizam koji, sećam se, 90-ih u Srbiji bio jako popularan u organizovanom kriminalu, sećam se ja sam iz Kruševca u mom gradu, to je bilo dosta popularno da vi otvorite kafić novi i onda prve noći neko dođe, baci vam ciglu ili bombu i onda sutra vas pozove neki lokalni mafijaški bos, u suštini neki zelenaš koji ima neku grupu bandita i on će vam doći i reći ovo je strašno što se desilo, u mom kraju se desilo, ovo je katastrofa i on će da vam ponudi suštinski za neki mali reket, suštinski koji njemu plaćate, on će vam obezbediti da vam nikad ne polome prozor. Bukvalno taj koncept on je uspeo da primenja na međunarodnoj politici i on je razumeo da jednostavno ja u isto vreme mogu da budem onaj koji potpaljuje konflikte i u Srbiji i u regionu i mogu da budem taj
koji će garantuje da oni budu ugašeni. I kako god nemoguće izgleda, on je uspio to da proda. Evropa igra tu igru s njim već 10 godina, gde konstantno neki problem izbije, potpune, već dan danas očigledno, da suštini iza samog tog konflikta on stoji, međutim i dalje će Evropa uvijek doći do njega da se dogovore i onda to smiri i uspe da obezbedi zapravo reputaciju tog kao garanta stabilnosti u regionu. I na taj način je zapravo uspeo da obezbedi dobar odnos sa Zapadom. S Kinezima bilo je lakše, sa Kinezima je razumao šta Kinezima zapravo treba i skonto je na primjer u Afrike da kod Kineze glavno suštinski samo da uzimate kredite od njih, jer suštinski Kinezi način preuzimanja kontrole vide kroz zaduživanje, tako da Srbija je trenutno, ja mislim, iako ne jedina zemlja u regionu, ali zemlja u regionu koja ima najjače odnose sa Kinezima u tom smislu, jer mi smo bukvalno prezaduženi. Svi, jako kao, uglavnom se veruje i uglavnom o novcu se govori o nekoj pomoći koja stiže iz Evrope, ali suštinski, gledamo sa stanovišta novca, najviše novca koji ulazi i za infrastrukturne projekte i sve u Srbiji poslednjih godina iz Kine. Iz više razloga zato što na taj način i Vučić održava odnose s Kinezima, ali iz drugi razlog zato što je to mnogo bolji novac, da kažem, za krađu od evropskog, jer bukvalno ne podleže nikakvim regulativama. Apsolutno. I naravno, tu je Rusija, koju ne možemo da zaobilazimo, gde, sad ovo je jako zanimljiv aspekt, šta god rekli o Vučiću, ja suštinski smatram da on zapravo i ne voli mnogo tu rusku stranu. Iz jednog prostog razloga, zato što, za razliku, ne znam, od Kineza, koji su tu suštinski iz drugog aspekta, Rusija, odnosno Putin, je dosta čovek koji je opterećen kontrolom. I mislim da taj odnos Vučić ne voli toliko da zapravo ima nekog mnogo većeg koji će mnogo se mešati sa stanovište kontrole tu, ali tako da mislim da, kao što kažemo, on nije čovjek ideologije, ne mislim da je on nešto preterano zaljubljen u Rusiju, ali sa te strane on je ipak smatrao da i tu treba da održi neke jake veze, jer da mora bude obezbedjen sa svih strana. I kako je politički s Evropom, finansijski sa Kinezima, ono što je uradio s Rusima je napravio jednu ogromnu štetu, jer je sa Rusijom pre svega napravio veze kroz obaveštajno-bezbednosni aspekt i tu je napravio jednu ogromnu suštinski štetu, doćemo od toga. Ali eto, to su bile, malo sam sad produžio, ali sam se objasnio, to je bila neka, da uđem u njegovu glavu još tad, vratimo se 10 godina ranije, otprilike to je njegova bila logika po kojoj planom je bio da suštinski može kao Tito da vlada do smrti. I poprično je dobro, zapravo on već 10 godina je poprično dobro tu priču hendluje. Sad šta se dešava? Suštinski se dešava da u Srbiji je stalno bilo nekih protesta, nikad nije bilo mirno, ali nijedan taj protest suštinski nije bio po veličini, snazi, energiji dovoljan da zapravo stvarno bude neka pretnja Vučiću. Sve do novembra prošle godine. Šta se dešava? U novembra prošle godine u jednom projektu koji je sad finansiran iz kineskih fondova i kao takav je bio viđen kao apsolutno mesto za krađu, je praktično sagrađena jedna pruga, ali ono što je bitnije je rekonstruisana zgrada u Novom Sadu, zgrada železničke stanice. I sada praktično, ono što sada vidimo, ono što se desilo da jednostavno kako su se novi ti tajkuni, da kažem, iz SNS-a pojavljivali i bile sve veće potrebe za novcem, udeo korupcije postoje sve veći u poslovima. I praktično sada suštinski vi na 1 euro koji ćete uložiti da nešto sagradite u Srbiji, minimum 1 euro mora da u nečiji džep. I pod teretom te korupcije više nije bilo moguće suštinski sagraditi ništa što stvarno može da funkcioniše, da bude funkcionalno, jer mora da imate loše materijale, onda morate da donesete loše inženjere koji će da se prave da ne vide ništa. I, da kažem, nekvalitet gradnje dovede do toga da su različite stvari se rušile i padale, ali tada se desilo da je istradalo sada već 16 ljudi, 15 ljudi na licu mesta i kasnije još jedna osoba u bolnici. Poginuli su deca, trudnica. Znači, to je jedan događaj koji je stvarno suštinski šokirao Srbiju, jer smo videli lica svih ljudi koji su stradali i nekako bilo je jasno da ovo nije događaj kao što se sada desilo, ne znam, da je u Lisabonu kada je onaj kabel pao, bilo je jasno da sam događaj nije suštinski
ništa drugo nego bukvalno posledica korupcije i krađe i taj događaj su zapravo i nazvali ubistvom u Srbiji. Znači, vrlo rano od kada je pala nasilnica, oni su to nazivali suštinski ubistvom, a ne nekom nesrećem koje se desilo. Zašto? Zato što ta nasilnica je tek bilo nova rekonstruisana raštica koja je odmah pala nakon otvaranja. Nije bilo nešto staro što se desilo. Sad, tragedija se desila. Ljudi su krenuli da protestuju i u startu taj protest nije delovao kao nešto što suštinski će biti neki breaking point. Nije delovalo da nešto stvarno može ugroziti Vučića. To u suštini je u startu jedan deo studenta, aktivista izašao opozicije, nije delovalo nešto kao jako je. Sad, ovo je jako zanimljivo. Od tog trenutka Vučić pravi, što nikad do tada nije uradio, on pravi seriju potpuno pogrešnih poteza koji ga dovode do ovoga danas, gde suštinski je već izgubio i podršku i nadamo se vrlo brzo vlast. Iz nekog razloga on do tada je sve proteste pustio da jednostavno prođu, možda zato što je Novi Sad, to je jako zanimljivo, doći ćemo do toga, ne znam da me čujete, da? Vojvodina i Novi Sad suštinski nije toliko pod ingerencijom Vučića, već njegovog brata. Znači, Vučić je brat Andrej, koji je jako bitan igrač u celoj priči, čovjek koji je zapravo dobio Vojvodinu da vlada. I te godine se pogodilo da i njegov kao desna ruka je bio i premijer Srbije. Znači, Miloš Vučević je zapravo njegov igrač. Tako da, samo ću kažem, pitanje je zapravo da li to bila Vučićeva greška ili njegovog brata, ali oni iz nekog razloga, nakon pada nasilnice, reše da krenu da reaguju brutalno na te proteste koji u tom trenutku nisu bili toliko veliki. U tom trenutku studenti koji su sad suštini osnova svega su ekipa, znači generacija u Srbiji koja je potpuno nezainteresovana za politiku, koja ne zna da nabroji 3 ljudi iz vlasti. Znači ima jednu potpuno pasivno političku generaciju i koja u startu se ne uključuje u sve ovo, međutim, kada studenti FDU-a prave jedan potpuno opušten ne protest, nego su kao studenti, pa prvo izašli čisto da obeleže zbog žrtava da naprave ovih 15 minuta tišine, SNS šalje svoje ljude na njih da oni ih prebiju tu. Nakon što su ti studenti prebijeni, u odnosu, zapravo u reakciji na nasilje kojim se desilo, kreću da se organizuju blokade. Kako oni pravi blokade, ovi još jače kreću na njih i na kraju to zapravo dovodi do studentskog protesta. Praktično su bukvalno jednim potpuno bespotrebnim nasiljem prema studentima ih doveli da se oni politički aktiviraju. I studenti kreću da se skupljaju i već tako se vratimo u novembar, decembar, studenti u trenutku ne znaju ništa ni o čemu suštinski. Kako funkcionišu stvari, ko su glavni ljudi, sećam se u jednom talk show Utisku nedelje krajem prošle godine, bilo 3 predstavnika studenta i ova voditeljka Olja Bećković je pitala za Darka Glišića. Darko Glišić je čovjek broj 1 Srpske napredne stranke. On je čovjek koji drži celu stranku. Niko nije znao ko je čovjek. I tako da suštinski studenti su se aktivirali, međutim bio veliki put da nauče zapravo šta se dešava. Plus je bio zato što suštinski generacija, znači ta Gen Z studenta je opet dovela jednu potpuno drugačiju logiku kako se politički organizovati. I Vučić suštinski nije znao da odgovori na to. Znači to je suštinski, ako gledamo, studentski protest u Srbiji je vjerojatno sa te strane najprogresivniji pokret u Evropi. Znači, ja ne znam za takav primjer da je organizovan na taj način, a organizovan je zato što bukvalno ne postoji, iako su ljudi pokušali da naprave neke konstrukcije da te zapad, te ovi stoji za njih, suštinski taj pokret je stvarno organski nastao od nule i kao takav je potpuno decentralizovan pokret. I to je jako zanimljivo. Znači, studentski pokret nema ni jednog lidera. I njihova osnovna logika je da ne postoji lider. Znači, ako treba neko da izjave za medije, oni će odlučiti nekog studenta da izjavu za medije, on će dati izjavu i završio je. Sledeću izjavu će dati drugi. Niko ne može se 3 puta pojaviti, na primjer, u medijima. Sve u studentskom protestima se organizuje preko plenuma. Znači, suštinski, studentski se skupe u plenum i oni praktično onda izglasuju sve svoje sledeće poteze. Ekstremno su decentralizovani, nemaju lidera. I Vučić u startu nije znao
koga tačno to on tu treba da pretisne, koga treba da potplati, koga treba da hapsi, znači, kao nikad do sad su se našli u potpunom čudu, jer nisu apsolutno znali kako da reaguju na to. I zapravo baš ta fluidnost protesta i način koji organizuje zapravo uspod da dovede do toga da oni toliko uzdrmaju vlast. Druga stvar koja se desila je to zato što kao pokret je objedinjavao sve studente u Srbiji sa stanovišta, sad to je jako bitno, ideološkog aspekta, iz tog je sadržao sve. I zapravo, to je zapravo prva kao neka politička grupacija koja je na Vučića udarila po njegovom receptu. Jer kada je Vučić došao na vlast, on je napravio partiju koja je ono catch all. Znači, kod Vučića imate u partiju isto vreme fašistu i imate ekstremnog anarhistu, komunistu, bukvalno, i to mu je bila logika. On je imao ljude za sve, šta god kakva god je kriza u pitanju, ako mu treba neko da priča sa liberalnog aspekta, on ima te liberale koje kupi od Demokratske stranke, pa će oni pričaju, ako mu treba neko tvrđe desno, on će njega. I on se borio s opozicijnim partijama koji su samo imali jedan segment toga i uvijek je rušio. Međutim, studentski pokret, pošto je isto u sebi sadržao sve perspektive, je bila zapravo prva politička grupa koja ga bukvalno na njegovom terenu udarila. I to je bio druga stvar za koju nije znao kako da se snađe. Jer nije znao kako da ih udari, nije mogo da ih udari ni desno, ni s leva, ni iz jednog ugla, jer su i studenti imali ljude sa svih aspekta. Treća stvar koja je jako bitna, sad to, problem koji postoji u Srbiji, kao generalno postoji verovanje da nije samo Vučić bio problem, već da je srpska opozicija katastrofa. I razlog zašto se zapravo nije oformila neka jača politička struktura protiv Vučića, zato što je bilo jedno ekstremno nepoverenje u opozicijone stranke. Ima i dobrog razloga, zato što same opozicijone stranke u Srbiji, iako su uglavnom na nekom demokratskom spektru, one same po sebi iznutra nisu pokazale da imaju ikakve kapacitete za demokratske procese. Znači, mi imamo danas lidere opozicijonih stranaka koji su tu od starta i koji su bili na vlasti pre Vučića. I postoji neki utisak da nikad neće zapravo sići i da ćemo imati jedne iste ljude koji će se vući 30 godina i u opoziciji i na vlasti. Ono što su isto, znači treća stvar koju su studenti uradili, kad su oni onda krenuli da se objedinjuju, onda su iznali neke svoje prvu logiku ideje i logika im je bila da praktično u proteste ne smeju da učestvuju niko ko je suštinski bio politički aktivan na vlasti u opoziciji. Što neke naljutilo u startu, ali se pokazao kao jako dobar postupak zapravo, jer na taj način su zapravo uspjeli da skupe stvarno velike mase, da ih podrže građana, zato što su upravo isključili zapravo političke stranke. Jer se ranije dešavalo, kad su neki tako protesti u Srbiji organski krenuli, i onda kad su se opozicijoni lideri počeli pojavljuju i da preuzimaju protest, onda i Vučić proglašava te proteste, da ih organizuju Đilasove i to je zapravo bio i trenutak kad su ti protesti se rasturili. Tako su studenti ih odmah odsekli iz te priče i pokušali su da održe do dan danas da zapravo niko tu nema upliva, oni dan danas ne žele, ja mislim, da sednu da pregovaraju sa opozicijnim strankama za dalje. Sad, ukratko, to su bili neki ključni faktori koji su omogućili sad da se skupi velika masa i kao što znate, u martu je bilo do oko 500.000 ljudi na ulicama Beograda. Znači, sa stanovišta 5. oktobra koji je srušio Miloševićevo je bilo suštinski duplo više. U julu je bio protest, blizu bilo 300.000 ljudi. Nekad prođe 2 meseca da budu neki sitni protesti, a onda će 3. opet se pojaviti 300.000. I definitivno tokom godine se pokazalo da ta masa je tu, jednostavno postoji. Neka ispitivanja javnih mnjenja pokazuje, evo skoro je ovaj Republikanski institut pustio za Zapadni Balkan, ovaj Pols, i vidi se, na primjer, po njima i ove godine prvi put javno mnjenje prelomljeno u Srbiji. Zato što Srbija je dosta konzervativna i praktično kad neki lider dođe, onda se on kuje u nebesi o narednih 20 godina, ali, na primjer, ove godine prelomilo po njima da je praktično većina javnog mnjenja, pošto oni ocenjuju da li je kao većina za stabilnost, održanje ili za promjenu. I ako gledate unazad 10 godina, u Srbiji će biti 50 nešto posto uvijek za stabilnost, održanje, međutim ove godine je prvi put prelomilo i imamo da je zapravo blizu 60% po njima suštinski je za promjenu. Što znači da Vučić suštinski je izgubio i on je
završio. Samo pitanje sad, suštinski, kad će sići sa vlasti i na koji način, to je zanimljivo, ali suštinski događaj koji se desili zadnjih godina su napravili nešto što je pre godinu dana bilo nemoguće. Pre godinu dana i mene da pitate, ja bih mislio da će Vučić biti na vlasti još minimum 10 godina, međutim on je jako brzo zapravo u jednom baš brzom padu polako ide ka svom kraju. I sad imamo, znači, praktično situacija koja je trenutno u Srbiji jeste da su sve nade u tom studentskom procesu. Znači, oni suštinski nose sve potencijalne promene koje će se desiti. Opoziciju su potpuno odstranili, znači opozicija je sad bukvalno isto na svojoj nuli. Studenti ne žele da isto komuniciraju s njima i trenutno praktično je ideja da se Vučić pritisne da izađe na izbore. Zato što po nekoj logici nasilna smena vlasti nije opcija i jedini način zapravo da se izbori s Vučićem ipak na njegovom terenu na izborima. Što je veliki problem jer su izbori u Srbiji namešteni već bili dosta dugo. Ali se osjeća da je možda sad ovo trenutak gde zapravo to može se desiti. Moj stav je da nije bitno, mislim da čak kada budu bili izbori, Vučić će naravno uraditi sve što može da ih namesti i ja ne znam kako će oni završiti. Vrlo lako i vrlo verovatno oni će dobiti kada nešto na izbore, ali mislim da samo da se čujemo nešto je mikrofon, da. Ali stanovišta i nije ni bitno, namesti ili ne, dobili ili ne te izbore, mislim da u svom slučaju nema povratka. Mislim da u ovoj situaciji, mislim da u ovoj situaciji dobijate namešteni izbor ili ne, jednostavno ti rezultati neće biti prihvaćeni, tako da stvar će se u svakom slučaju prelomiti. Jer kako kažemo, ne može taj, stvari su već pokrenute i ne mogu se više vratiti nazad, tako da ili će izgubiti na izborima, ili će ih namestiti pa će onda na ulici, kao što je vidio 5. oktobar, ali mislim da suštinski stvari su završene sa tog stanovišta. Ono što fali, što je, sad, i studenti trenutno, evo brzo završavam, izvinjam se na vremenu, znači studenti trenutno prave listu. Znači njihova ideja je da praktično sastave listu koju će uglavnom činiti neki profesori, poljoprivrednici, otprilike tako neka ekipa, koja ni na jedan način nije učestvovala u političkom životu, u političkim strankama, bila funkcioneri, kao traže najčistije. Problem je što su to onda i ljudi bez nekog stvarnog iskustva za ove stvari, ali suštinski ideja je cela da ti ljudi na toj listi budu neka vrsta neke prelazne, kratkoročne vlade koje tu zapravo samo da obezbedi uslove da onda može suštinski politički život da se vrati u normalu. Oni sada pametno kriju tu listu, ta lista je manje više, kako znam, sastavljena, ali je kriju jer ne žele do trenutka kada budu izbori raspisane da izlaze s tim imenima u javnosti, kako ne bi Vučić opet iskoristio svoju medijsku mašineriju odmah da samelje sve te ljude. I praktično, eto, stvari idu ka tome. Ono što tu fali, jako od tih segmenta zanimljivih je, jako neočekivano je stanovište Evropske unije. Znači, ja sam očekivao, znači, generalno sam očekivao da će oni, kad se budu lomile stvari, ipak da pokažu minimum nekog, da kažem, razumevanja, interesovanja za opoziciju Vučiću, odnosno za studentski potem, međutim ne, oni i dalje do dan danas se drže Vučića, znači u posljednjim izjavama se vidimo, iako je bilo neke blage kritike, i dalje sa vrha Evropske unije i dalje se vidi da kao polažu nade u njega ili možda hoće da iskoriste njegovu zadnju godinu da izvuku što više mogu, ali napravo to je bilo iznenađujuće da nije se očekivalo Evropska unija ga i dalje drži, tako da je uspeo i dalje u svim okolnostima i on do ovog trenutka ipak da održi kako tako tu podršku koju je imao na međunarodnom planu. I sad, ne bih dalje, mislim sam mnogo vremena oduzeo, izvinjavam se, sad tek vidim, ali sam hteo da čisto onako da početak i ovaj kraj, nadam se, Vučića vam prikažem, pa sam sad tu naravno da odgovaram na pitanje, pošto mislim da ima dosta stvari koje, pogotovo u regionu, nisu skroz jasne i za studentski protest i kako te stvari funkcionišu, tako da sam eto tu kada dođemo do pitanja. Hvala ti. Ja sam znao da će ovo biti ovako zanimljivo. Ja sam Hernanu stalno prevodio i govorio mu da sam u nirvani što se tiče ovoga, jer mislim da je ovo trebalo da se čuje, baš zbog toga što je to tema koja je jako prisutna u našim društvima i koja determiniše situaciju na Zapadnom Balkanu i tekako. Ja ću
baš zbog toga što nas ljudi puno slušaju, skratit ćemo i ostavit ću prostora da možete postaviti pitanja, jer bih volio da postavite neko pitanje, ili Hernanu, ili Stevanu, ili meni. Ja bih samo kratko, iz perspektive Crne Gore rekao nešto na konto Stevanove priče. Zašto smatram da je ona važna? Smatram da je važna zato što iz naše perspektive, a vjerujem i kolega iz Bosne i Hercegovine, vjerujem i kolega iz Kosova, srce tame se nalazi u Beogradu i to je beogradski režim koji se prije svega, pod broj 1, nije suočio sa ratnom prošlošću i agresijom na Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Sloveniju. Druga stvar, vrlo važna u tom segmentu, jeste što 5. oktobra 2000. godine nije došlo do jedne vrste denacifikacije Srbije u smislu tog suočavanja, nego su ljudi koji su upravljali medijima, obrazovnim sistemom, imali uticaj na to društvo, ostali apsolutno nereformisani. I treća stvar, što je došao jedan, moramo priznati, politički genije u tom trenutku, Aleksandar Vučić, krenuo je u tu catch-all priču koju je rekao Stevan, i on je jednostavno apsolutno normalizovao da najradikalniji Ljotićevac i posljednji anarhista po pitanju Srbije budu apsolutno na istim stanovištima kad je u pitanju regija ili kad je u pitanju percepcija svijeta. Ali Vučić je, za razliku od Miloševića, koji je bio jedna vrsta hardcore nacionaliste, postao i iskoristio sve mehanizme takozvanoga soft powera, meke moći, da onu velikosrpsku agendu koja je ranije išla tenkovima, pretvori u regionalnoj politici, sad pričamo o regionalnoj politici, ne o lokalno unutrašnjoj, pretvori u jednu priču o širenju dobrosusjedskih odnosa preko ekonomije, preko investicija, preko gradnje autoputeva i željeznica, ali uzmite sad perspektivu iz našeg pogleda. Mi želimo dobre pruge, naravno, ali mi jedinu prugu imamo za Beograd. Imamo luku Bar koja je NATO baza, a ta luka spaja se dakle isključivo sa Beogradom i jedinu korist od te pruge ima Beograd. Pored ovih turista što dolaze da se okupaju na more i ljudi koji idu da se liječe u Beograd, nažalost nema druge koristi. Ali ima neko još, ko? Viktor Orban, jer ta pruga se nastavlja u Budimpeštu i vi ste odmah, kao mala Crna Gora, jedna tamo neka zemlja zaostala na Jadranu koja će možda biti članica EU, vi ste jedna od ključnih, malih onih, ali vrlo ključnih u mozaiku centralne europske politike. Da ne govorim da ste kao članica NATO saveza vrlo interesantna nedemokratskim režima koji ponovo žele biti involvirani u NATO. I treća stvar, ako vi imate novu EU članicu, možda 2028. možda 2029. a kako je krenulo i kakva je naša vlada, ja mislim nikad. Dakle, vi imate članicu EU-a i NATO koju kontrolišete. Pričam sad iz pozicije Beograda. I sve ovo što je Vučić uradio u Srbiji, desilo se u Crnoj Gori posljednjih godina, otkad su Vučićeve strukture preuzele vlast u Crnoj Gori. Istina, mi se zaista nismo mogli pohvaliti demokratijom do 2020. godine, jer je kod nas vladao jednopartijski sistem, ali koji je makar na papiru bio proevropski i prozapadan tvrdo, antiruski, antikineski, dakle, u tom segmentu je jedino bio ispravan i u segmentu odnosa prema komšijama. Dakle, nije imao problem naš režim do 2020. godine da kaže da se u Srebrenici desio genocid, da je 1991. izvršena agresija na Hrvatsku gdje su učestvovali crnogorski dobrovoljci. Dakle, s tog aspekta je taj režim bio savršen. Međutim, u političko-koruptivnom, mafijaškom režimu on nije imao puno razlike sa ovim što se dešava i u Srbiji, u Makedoniji, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, dakle svuda. To je bio jedan, prosto da kažem, manir te generacije postkomunističkih političara koji su svi završili komunističku školu. Ali, kažem, 2020. u Crnoj Gori se dešavaju promjene i Vučić doslovno postavlja svoje ljude u Crnoj Gori. Ti ljudi koriste sve metode održavanja na vlasti, plus, jer u Srbiji ne moraju ispunjavati velikosrpsku agendu, oni pored toga što sprovode Vučićeve biznise, kontrolu medija, oni sprovode i velikosrpsku agendu, koja na kraju treba da dovede do vrlo proste rečenice koju oni u svojim medijima ne kriju. Broj Crnogoraca nacionalnih treba kroz 10 godina da padne
ispod 40%, a broj Srba da bude iznad 40%. I što ste vi radili? Ne samo što ste osvojili resurse te zemlje, vi ste osvojili stanovništvo, sproveli ste etnički inženjering, a to se radi, dakle, tim metodama, jer, pazite, Srbija ne može asimilovati Albance, ne može asimilovati Bošnjake, ne može asimilovati Hrvate, a Crnogorce može zato što imaju, ajde da kažem, većinski su pravoslavno stanovništvo, imaju neku bliskost i kroz istoriju, tradiciju, izmaštano je, dakle, da su uvijek bili zajedno, nikad nisu bili zajedno, ali ajde da budemo u tom segmentu, da objasnimo ljudima koji ne znaju naš kontekst, zašto baš su Crnogorci toliko skloni asimilovanju strane srpstva. Dakle, zbog toga što Crnogorci su mala nacija i nisu u 19. vijeku imali infrastrukturne kapacitete da izgrade naciju do kraja, da izvedu to što se, na primjer, slično dešavalo sa nekim drugim narodima u regiji. I na kraju, prije nego vam dam priliku da možda postavite pitanje našim gostima i da onda zaokružimo, jer već smo tu sat vremena, želim da kažem da je ovaj projekat značajan. Zašto? Zato što ga rade pametni ljudi, rade ga eksperti iz 11 zemalja koji treba da pripreme vrlo operativan dokument, vrlo kratak, i da objasne Evropskoj uniji koji su to problemi koje dijelimo mi na Zapadnom Balkanu i zemlje istočnog partnerstva. Dakle, među ovako neinteresantnima su nam Moldavija, Gruzija i Ukrajina. Georgia, Gruzija, I'm speaking about Georgia now, zato što i tamo imamo proteste. I zato što smo, na primjer, u toj Gruziji nedavno, ko je pratio, imali situaciju da su Evropska unija i NATO, slično Crnoj Gori, obećali: aplicirajte za NATO, aplicirajte za EU, daće vam podršku. Kad su proruske snage i nacionalističke snage odlučile da ih doslovno gaze zbog toga, znate što je rekla Evropa i NATO? Izborite se, dakle, sami, dakle, isto kao što su uveli embargo u Bosnu i Hercegovinu, da ne može da se naoružava kad je krenula agresija na BiH, znate, svima isto, a Srbija dobija oružje, a Bošnjaci, znate, što mogu oteti od sve. Ista situacija je sad kod nas. 5 godina mi slušamo od Evropske unije kako ćemo biti naredna članica, kako se dešava jedan proces vrlo važan, da trebamo reforme, i onda dođu bukvalno proruski agenti, pokušaju da sprovedu puč u Crnoj Gori, pokušaju da izazovu građanski rat i oni vam kažu: ali tako se sazriva demokratija. Dakle, i onda se čudimo zašto mic po mic demokratske strukture gube u Evropi izbore, počevši od Mađarske, pa Slovačke, pa tako dalje. Sad se najavljuju izbori novi u Češkoj, pa je tamo najava da će doći do smjene vlasti, da će ponovo se vrati Babiš, i što ćemo da imamo? Imaćemo jednu vrlo problematičnu situaciju. Eto, želim na kraju da zaključim da ipak vjerujemo da postoji nada, da se neće ponoviti ratna dešavanja i da ćemo kroz ovakva dokumenta pomoći Evropskoj uniji da bolje razumije situaciju u pomenutim regijama, jer će iz ovih dokumenta, iz ovog projekta, dakle, oni će biti prezentovani parlamentarcima u Evropskoj uniji i decidno jasno će biti navedeno ko su ključni remetilački faktori i ko ne može biti partner Evropske unije. Dakle, Vučić sa svojim načinom funkcionisanja, on ne može biti partner Evropskoj uniji, dakle, ne može. Eto, ima li pitanja, kratko, brzo, komentar i da vas puštamo da imate malo pauze. Izvolite. Samo izvolite. Vidjeli smo sve one slike iz početka, zaista bilo vidljivo i katastrofični dostupno šetnje kroz gradove i sve to. Ali me zanima da li postoji nada ili šansa za eventualnu ideološku smjenu. Vlast će se promijeniti prije ili kasnije. Ali ono što mi gledamo od Twitter i posvuda, znači glavna uvreda za Vučića je Aco Šiptare, a za, recimo, Crnogorci ne postoje, naravno njegov je Srbin i sve to. Međutim, sad nađe policajac koji bije studente, koji je, naravno, Srbin iz Crne Gore, ali on je odjednom Crnogorac. Kažu, dolaze da glasuju iz Republike Srpske, oni su braća, sad kad biju, oni su preko Drinci. Mislim, te uprede ideološki drugovi, koje su koliko su one, zapravo mene zanima, utemeljene u samom društvu, da li postoji šansa da tu kod tih mlađe generacije da se to promijeni, ili taj odnos prema kom ostaje tako loš, bez obzira na promjenu vlasti?
Da, to je dobro pitanje. Znači ima tu puno nekih, da kažem, crvenih zastavica oko cele te priče. Samo jako je bitno da se pazi, znači nije sve što se pročita na Twitteru odraz šta kažu studenti. Tu dođe zabune, jer obično se desi događaji, niti su svi ljudi koji se prave na protestu, sad su to građanski protesti. To više nisu studentski i sad na proteste dolazi bukvalno svako. Dolazi ne znam, od četnika do ovog. Dosta stvari učitava studentima, zapravo jedino čega se možemo držimo je ono što se zapravo studentski profili objavljuju od fakulteta, a zapravo postoji studenti u blokadi, zapravo jedini legitiman izvor da se pročitne šta studenti misle. Ovaj protest, to nisam pomenula, Vidovdan koji je bio... Da, ja sam bio na tom protestu, ja nisam mogao da slušam one ljude koji tamo pričaju. Sad, ali to je kao logika koju oni imaju sledeća. Znači, ova logika je ta, jer oni kao, znači logika generalno studenta da moraju raditi taj catch-all, kao što je Vučić, da urade reverse. Taj vidovski proces je bukvalno, koliko znam, planski je bukvalno napravljen i zato su izabrali Vidovdan i sve, jer su hteli da ga pobede na nacionalističkom planu. To je kao bila ideja za taj protest. Pre toga su imali za Evropu su išli, gde su hteli da se dodvore više ljudima koji su pro-EU. I mislim da samo ovu listu koju sad sastavljaju, da isto pravi po tom ključu. Znači, verovatno i kad ta studentska lista izađe, niko neće biti savršeno zadovoljan, jer tu će biti verovatno i ljudi sa desne i leve strane, ali trenutno logika je upravo ta da kao jedini način da ga pobede mora na svim poljima i iz tog razloga zapravo ključu svih strana. Kao, ni meni se to najviše ne sviđa, naravno, sa stanovišta čisto pragmatičnog možda ima smisla zapravo, jer do sad niko nije uspeo samo iz jednog ideološkog ugla da pobedi Vučića i pitanje da li zapravo moguće. Tako da ne znam, mislim da funkcionalno ima smisla. Nisam ni ja srećan kad vidim, ne znam, Beogradski sindikat da peva na protestu, ali jednostavno, ono što ja merim je suštinski, mislim da je jako bitno, što ja kao, ću pokušati ispratim, znači imamo, kako kažemo, imamo ljude koji su kao, da ne kažem korisne budale, koji, na primjer, su sa te desne strane, a imamo ljude koji su stvarno, da kažemo, ozbiljni igrači s te strane, koji su stvarno i povezani sa ruskim službama i ovo. Hoću kažem, ovi prvi, kao možda i mogu se istrpe, ako je to suština priče da se nešto uradi, ovi drugi su stvarno opasni i mene će ta studentska lista iz tog ugla da gledam da li će to bude pevač Beogradskog sindikata koji suštinski nema, mislim, koji je, ne znam, fan Rusije, ali ne verujem da je sad on sad neki špijun ruski, ili će stvarno uspeti ipak da se provuče, jer ja mislim da sad i proces koji traje, ja verujem da i sa ruske strane, i Rusija pokušava nađe neki način kako da upliva, tako da mislim da to je bitna mera, ali sa ove čiste strane ima logike to da jednostavno moraju sve strane skupe da bi ga pobedili, i ako pogledamo, oni zapravo čak i na Twitteru svuda imaju te mixed messages. Kad biste samo čitali, jer oni imaju jedan tweet koji će više da bude napisan za neko ko je liberal, sledeći ima za levičare, treći za desničare, i bukvalno to im je modus operandi. One policajci iz Crne Gore, sve ta priča isključivo stizala od ljudi na Twitteru. Znači, mislim, kako se ja sećam, nisu sami studenti sad tu merili krvna zrca, nego jednostavno kad to krene i kad krenu svi na Twitteru, onda ljudi i ne odvajaju. Ako pratite njihove profile, poslednje vreme poprilično jako paze šta pišu. Znači, poprilično imali su dosta tih nekih izleta. Ranije sada su dosta onako svedeni, ne oglašavaju se sad više ni oko čega. Ne spominju ni Evropu, ni Rusiju, bukvalno samo se sad trenutno baš fokusirano isključeno na ovo. Tako da, eto, to je ono što se dešava. Sad ne znam, možemo gledamo iz jednog drugog ugla, ali eto, to je to. Sve je neizvesno, ne znamo ko će zapravo i biti na toj listi, kako ekipi, ja sam anksiozan, ali mislim da to je bukvalno trenutno jedina opcija koja postoji, koja može nešto da promeni, to je to. Tako da, eto. Da. Znači, spremaju se izbori, bila bi jedna lista, a što sa opozicijom koja je tu tehnički, koja je stvarna, koja je umrtvljena, kako bi ona mogla postati neprijatelj nakon tih izbora? Kako su to političari? Jako je komplikovano. Ono što je, mislim da je malo podsjet... Da. Nemaju narod. Što kad prođu ti izbori, da će imati svoje stranke, tu su opozicije. Znači, jako je komplikovano. Znači, ono što je tu zajebano, po mom utisku, mislim da Evropa i dalje pokušava da odigra na strani opozicije, što je jako nezgodno. Ove legalne tehničke sada koja tu
Da, mislim da kao sa stanovišta Evrope oni ne vole mnogo studente jer je bilo par nekih podmetnutih događaja. Naprimjer, imali smo na početku protesta da se pojave neki ljudi to ste vjerojatno vidjeli, sa evropskim zastavama i onda dobiju batine. Kasnije se ispostavilo da cijela ta ekipa je bila podmetnuta. Čovek koji je bukvalno dolazio s tim evropskim zastavama, sad možete ga vidjeti, redovno pojavljuje se na ovom Informeru, daje izjave i vjerojatno je neki zapravo... I to je Vučić jako dobro uradio, jer kad su krenuli studentski protesti, Vučić je što više uložio snagu da pokuša da ih predstavi da su kao proruski, antievropski i uspio na neki način, jer vidim da Evropa dosta sa zazorom gleda. Sad trenutno Evropa i dalje igra, što je potpuno nevjerovatno, sem sa Vučićem na stranu opozicije i mislim da je generalno ideja Evrope da urade nešto slično kao u Makedoniji. Što mislim da nije dobar scenarij za Srbiju, možda da debatujemo oko toga, ali suštinski trenutno iz opozicije poruke koje stižu, oni se zalažu da se zapravo formira tehnička vlada. Tehnička vlada bi bilo suštinski da sve partije koje su u parlamentu, znači Vučićeva stranka i sve opozicije na koje su prisutni, da formiraju neku prelaznu vladu koja bi kao uredila uslove za poštene izbore. Studenti su protiv toga i opozicija sad pokušava da priča s njima. Ja mislim da je kao praktično iz Evrope se gura ta ideja, jer šta bi se desilo? Kad bi se to desilo, oni bi na taj način politički potpuno studenti izbacili iz igre, jer studenti ne bi imali pristup i onda bi oni zapravo opozicija bi onda vodila taj prelazni period. Problem je što niko suštinski, nažalost, mora kažem, niko suštinski do kraja ne veruje ljudima iz srpskih opozicionih stranaka. I sad niko ne zna šta je ideja toga, da li ideja stvarno sruši Vučić ili će nešto s njim dogovore, ili znači jednostavno čak i u Makedoniji se zašlo tako što Gruevski sad tamo živi u Budimpešti i nije odgovarao, ali da. Tako da u suštinski generalno mislim da ta ideja nema generalnu podršku ni među studentima ni u narodu, mislim tako da to neće uspeti, ali to je bila jedna opcija. Logika studenta je jednostavno, ja se slažem s tim, oni su u fazonu, oni smatruju, ja to verujem, da ne postoji ni prelazna vlada, ni bilo kakva druga opcija, ni Evropa, niko ko će Vučića da natera da raspiše fair izbor. Ja to mislim da bukvalno nema šanse to da uradi. I studenti su jednostavno mora se borimo s onim što imamo, jer kao cijela ideja prelazne vlade, kao navodno da pritisne se Vučić iz Evrope, da pristane prelaznu vladu, da se naprave uslovi za super fair izbor neko će izgubi. Kao, ja mislim da to apsolutno ne postoji šanse. I studenti su to kao, nikad neće biti bolje. I jednostavno moramo s onim što imamo, da imamo se borimo, on će namestiti izbore, ali tamo će da se borimo. To je to. Tako da praktično to su te neke dva glavne logike, ali ipak glavna politička sila su studenti, tako da verovatno na kraju će biti to. Pitanje je samo, izvini, vidim da sam malo preterao, zašavam, pitanje je samo kad će biti raspisani izbor, jer sad kao jedina stvar koju nisam, propustio spomenuti, kao što sam rekao, nakon medija za Vučića je ključna stvar bilo da poveže se sa zapravo tim kriminalnim strukturama iz kojih je kasnije niklo i dosta njihovih biznismena. I sad to postaje veliki problem. Ključ, kao kruna krađe u Srbiji još nije ni krenula, zapravo treba da se desi tokom naredne godine. To je taj projekat Expo, vjerojatno ste čuli, koji je potpuno neka ludačka cifra koja nema smisla. Znači, mi imamo taj Expo, nije ni pravi Expo, to je neki znači imamo taj kao glavni Expo koji se dešava kao u Japanu, imamo neki kao između neki mnogo manje ranga događaj. Taj događaj će Srbiju koštati više nego kad se pravi veliki Expo u Nemačkoj. Znači. I suštinski se pretpostavlja da je zapravo ključ krađe i kruna te zapravo tek treba se desiti. Znači, oni nisu krali koliko treba da bi otišli s vlasti, već moraju da završite Expo. Tu se lome koplja. I Vučić, ja mislim da on u ovom trenutku i ne može da siđe s vlasti, jer svi ti ljudi koji čekaju da se namire, da imamo ozbiljne ljude, jer kažem, čovjek je sarađivao od Šarića ovde do ljudi koji su klali i mleli ljude, znači, mislim da nije u najboljoj situaciji, on mora njima da obezbedi da uđu u taj projekt naredne godine. Ja ne vidim način da Vučić ikako raspiše izbore ranije, jer mislim da je mnogo veliki ulog, tako da izbori moraju biti 2027. i mislim da će Vučić dati sve od sebe da ih razvuče do tad, dok je pritisak da raspiše ranije. Eto, i to je trenutno neki presek toga. Ja bih samo, ako ima još jedno pitanje i da za 4 minuta završimo. Okej, izvinjavam se, ja obično dosta pričam. Ovo je uživanje, ovi ljudi što su ovdje uživi. Ko je tamo, da se ti prvo htjeli? Dobro. Prvi čovjek iz Srbije koji je prodao dokumentarne filmove National Geography, mislim da je važno da se citira na ovom mjestu, on je rekao jednu vrlo bitnu stvar, u velikoj Srbiji nema
Da, to će tek dođe. Znači, u ovom trenutku, što se toga tiče, je sad u začetku ideja te ilustracije, što je najbolji koncept, ali u začetku, znači ne znam kako će funkcioniše, ali je cool da postoji to kao ideja trenutno, da je navodno, to je nešto što je propušteno 2000. Znači, najveća greška koju je Srbina napravila je kada je Milošević išao vlasti, zašto nisu vladali ilustraciju, nisu sistem očistili. Trenutno to figurira kao ideja, ne znam šta će biti s tim, ali navodno, ako sve prođe kako treba, bi navodno zapravo ljudi koji bi onda delegirali, studenti bi trebalo zapravo da sprovedu ilustraciju u Srbiji i to je zapravo jedini način zapravo da se stvarno sistem očisti od tih spavača koji se vuku i tako dalje. Izvinim se na kratkom odgovoru, nego osjećam pritisak sa ove strane, da. Samo da završim. Zbog ljudi već odlaze. Dobro, hvala vam svima. Bilo je uživanje, zaista, mislim da su zaslužili. Mislim da je bilo uživanje, mi ćemo publikovati, dakle, ova dokumenta, moći ćete da ih vidite na sajtu Foruma 2000, vrlo je lako pristupiti i vidjet ćete svaku iz svoje zemlje baš, čini mi se, ovako dobro percepirane probleme koji se dešavaju u našim zemljama i to će naravno, kao što sam rekao, ići u Europsku uniju. Na konto toga da to podijelim i završavamo, mislim da ti može biti interesantno, mada ti to znaš, jun 2025. prisustvovao sam Globse konferenciji, a Vučić je bio tamo jedan od glavnih faca i 2024. i 2025. Pitao sam ljude koji su jako dobro kotirani u security sektoru Europske unije, zemalja Europske unije. Zašto Vučić? Zašto je Vučić partner Evropi? Zašto ga i dalje držite? Pogotovo zadnjih godinu dana kad je brutalna sila očigledna. Vrlo kratko. But my friend, we need Vučić. Because Israel need weapons, Ukraine need weapons. Vučić give us opportunity to send weapons to them. So Vučić is ours for that. Nažalost.